आइला बेलू बलद ऋतुमती धेनु पछरे पहिले ता अवस्था जा बुढ़ा भारी कष्ट पाइले सेई भलिया पछकु 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 बुढ़ा हां हां भारी कष्ट पाइले ए हे अपेक्षार अंत अंत राति पाइबो पाइला 5 दिन हेलानी गुटा प्रभात वर्णना है नाही बा राति पाइला राति पाइले केम जानिबो ए झाड़ा झाड़ा मारिबो केम जानिबो झाड़ा मारिबो ना हां से जाई 10th रे पढ़ा होची आपण जोडा कहले 10th रे पढ़ा होची कोन प्रथम श्रेणी पाठ को छाड़ी की बंधु मोर कहउछन तम बिलेई बही रे पाठ नाही आ कोउथरे पाठ अछि बिलेई बही नथले ओडिया भाषा नथंदा वर्णानंग बोधगम्य सहित वर्णबोध वर्ण मूले बुडी जाई थांदा वर्णबोध सहित बाई की बिलेई दिया हला तदरे वर्णबोध हे राति पाइला सकाळ उठ उठ बालके नवीन प्रभात समय एबे गाओ फुलके दश दिग देख उज्ज्वल पाई रवि किरण फूल फुटी अछि कानने धीरे बहे पवन थिले अचेतन निद्रारे सर्वे धरणीवासी कि मंत्र पढ़िला प्रभात केउ देशरु आसी प्रथम श्रेणी गला द्वितीय श्रेणी मो पाठ बही आम पाठ बही दीटा बही आम बेले थला मो पाठ बही खसाई रातिर सुनेली आलू रातिर कला परदा खसई सूर्य आसिले प्रभात हब प्रभात आसे नहीं हठात ता पूर्व गोटा समय आसे जोटा आपण बोलुथले प्रथम द्वितीय पड़ेगा 10th रे तपस्विनी गंगाधर मेहर मंगल होइला उषा विकट राजीव तृषा भोलारे विकट राजीव तृषा पल्लवे निहार भरी उपहार कंठे कहिला कंठे मंगले होइला उषा निकट राजीव तृषा जानकी दर्शन उदरे बही मंगलमय उषा सब बेले मंगलमय पुणी मंगल कौन आईला निकट राजीव राजीव पद्म सकाळ हेला पद्म फुटिला कर पल्लवे निहार हातरे निहार कहले काकर धरिकी आईला मुक्ता भलिया जो काकर पड़ी घास उपरे से धड़ा धड़ा मुक्ता भलिया देखा जाउछा जेतेबेले काकर पड़े सेतेबेले पद्म थाएटी थाएटी ना काकर पइला पद्म फुटिला कल कंठ कंठे कहिला काकर पइला बेले तो कोइली केबे जे बोला बोबाए नाही हो काहेंगे विद्या लिखिले गंगाधर मेहर तपस्विनी रे 6 ऋतु 7 ऋतु ए गड़ बाबूंकर प्रेम ऋतु आइला रे तांकर खाली प्रेम जोर हंसी काली कोन मतले बंधुर मोर प्रेम रस नाही काली कहिछु मोर से नाही तांकर खाली झरू र
ଏଇଆ ହେଲେ ଦେଖେ হ্যাঁ ପାଲା ପରିଷଦ ଯୁବ ଗାୟକ କାନୁନଗ ମହୋଦୟଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ଏ ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ସ୍ଥାନର ଖଣି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ମାନେ ଆଜି ରଜୋକ୍ତ ସାର ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚଳନ ଭାବରେ ଆଜି ଝୁରି ମରୁଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ତାଙ୍କ କହିବା ତାଙ୍କ ଗାଇବା ତାଙ୍କ ଶୈଳୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମର ବରମେଶ୍ୱର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଭାରତ ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଶା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ହଉ ସେଇ ଆସିବେ କନକ ଜୁଏଲର୍ସ ସତ୍ୱାଧିକାରୀ ଭଗବାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ ଆଉ ତାଙ୍କର ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁ, ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଇଏ ଉଷା ମଙ୍ଗଳ ବୟ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଖା ସଇଲାଣି ତ ବଜେଇବ ସାର୍ କାଲି ବଜେଇବ। ଆଜି ଆଉ ସେ ବସିଲେଣି, ମୋର ବା ଇଆଡ଼େ ନାଞ୍ଜି ରହିଗଲାଣି। କାଲି ବଜେଇବ। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, କାଲି କହିବି, କାଲି ବଜେଇବ। ଆମର ନା କାଲି ସବୁ ସାରିଦେବି କାଲି। ସିଏ କହିଲା ଭଳିଆ ଦ୍ୱାଦଶ ବରଷ ବର୍ଣ୍ଣ ବାସ 14 ରସ ଦବ, ବାସ ଦବ, ବର୍ଣ୍ଣ ଦବ, ସେଇଆକୁ କହିବ ପଛ ପାଇକି ଅଛି। ତାପର ଦିନ ତ ମୁଁ ଆଉ ନଥିବି, ନହେଲେ ଅଠା କାଠି ଟାଇଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଏ ସଜ ସେ ଶୁଭିବ, ଏ ଭଳି ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଉଷା ମଙ୍ଗଳମୟ ମଙ୍ଗଳରେ ଆଇଲା। କାକର କହିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ନାହିଁ, କାକର କହିଲେ କୋଇଲି ବୋବାଇ ନାହିଁ। ପୁରା ଦି ଜଣର ହେଲା ଅସଙ୍ଗତି। କାହିଁକି ଏମିତି କଲେ? ଛାମୁଟା ଅର୍ଥ ଟିକେ ବନ୍ଧୁ ସଳଖିବ। କାହିଁକି ଏମିତି ତପସ୍ୱୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ସକାଳ ହେଇଗଲା, ବେଶ୍ୟା ମାନେ ବାହାରିଲେ, ଜନତା ମନା କଲା, କହିଲା ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ଡେରି ହବ ଋଷିର କାମ ଶକ୍ତି ବଢିବ। ଡେରିରେ ଆଇଲେ, ଭୁଲେଇକିରି ନେଇଗଲେ, ଡଙ୍ଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ। ଜନତା ସେଦିନ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କାମ ଉଦ୍ଦୀପକ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ହାତରେ ସୁବାସିତ ତୈଳ ଧଇଲା। କଣ କଲା? ଭଞ୍ଜ କଲେ ବିଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଥମ ରସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଳି ଦେଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଳି ଦେଲା, ସେ ପ୍ରଥମ ରସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଳି ଦେଲା। ବିଜ୍ଞାନେ ଋଷି କୁମାର ଉତ୍ତାନେ ବିଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରବୀଣା ସେ ଇଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର। କଣ କଲା? ପ୍ରଥମ ରସ ଆଦି ରସରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଳନା କଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଳନା ବିଧି କୋଉ ବାର, କୋଉ ତିଥି, କୋଉ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପୁରୁଷର ଚନ୍ଦ୍ର କୋଉଠି ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ପଞ୍ଚସାୟ କରେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଅଛି ପଞ୍ଚସାୟକର ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଲେଖା ହୋଇ ଏଇଠାର କଥା ଏଇଠି ରହିଲା। ଜ୍ଞାନ ବିଦାୟ ମାଗିଲା। ହାତ ଦେଖେଇଲେଣି କମିଟିରୁ ସବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜମା 9ଟା 15 ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ।